अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 शव्वालुल मुकर्रम और 8 मई हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत आलमी मुकाबले के शरीक कारी महमूदुल हसन असालतपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महमूदुल हसन असालतपुर गाज़ियाबाद यूपी अल हिंद। तिलावतुल कुरानिल करीम सूरतुज़ ज़ुमर आयत नंबर 82 to 85। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله